Ito ang noduli. Unlimited noduli na iba naman yung lasa, guys. Sumalang to siya. So, ano pang inaantay nyo? Kaon na. Kung kubuhon ka, may see. Paday may what, guys, for our mukbang. Dili siya mawala. Ang ato ang money. Money, wapag ito ng hurot agi manin. Tapos na manin karon. Sige. Ako mingain, guys. Abot sa ano siya pagkaon, guys. Kasi na lang siya going na isda. So, meaning, this is fish. This one is still a mani. And this one is the biscuits. Biscuits, guys, for our kape. And then, everything, after you eat everything there, may squid, guys. O kanang priton manok na gibutang sili. Nga, pag kumain mo kaon at tanan. Yan na, sakit naman mong tutunan kaya naubo-ubo na ka. So, magkaon ka o luya. Luya siya na kindi, guys. Okay? Anyong. Sawadee ka. Nihaw ma.